dito nga napira gid siya wa. Oh, normal na siya. Di ba? Kay basin wa pa gyud kayo nakasabot gyud sa pulong sa Ginoo, no? Pero kung matured ka sa pulong sa Ginoo, I believe magkinaunsang dagan sa kinabuhi, di gyud ka mobiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? No, so salamat sa Ginoo, no? Salamat Pastor Nidos pag-invite. Amen. No, so natingala ko nag-chat gabi O buntag na pagin nako na kuan, no nabasahan. Pastor, pwede ko kuan mo nga ikaw wali ugma no sa among prayer. No, salamat ko sa Ginoo nga gitugutan sabta nga bakante ta karon. No, so naunsam dai ning kontrata dai. Wa para ba ko ka-fill up og kontrata. Naman ay murag fill up. No, bitaw. No, so salamat sa Ginoo. Basta buluhaton sa Ginoo di nato na balibaran. Amen. No, so salamat sa Ginoo. So karon, no prayer man no, so nga ko lang pag-encourage nga makapadayon ta karon sa pagpangalagad sa Ginoo. No, dirita sa Book of Job. Ako gyud nga tanan sa pagpanindog adi pagtawod sa pulong sa Ginoo. No, actually mo